estudyante, sa aton gwapahon nga presidente, sa mga maestro, kag sa mga maestra, kag sa mga bisita, malunsay mga hangkilan, mayong aga sa inyong nga tanan. Kadasig lang no, sa mga tinion, kaupod sa mga misyonaryo, kag mga pangulo nga nagpatigayon sa bulig sang Ginoo nga makagagahom aton tabyawon malipayon nga ika-120 ka tuig nga anibersaryo Central Philippine University halin sa aton tagipusoon. Sa wala pa makikilala sa akon nga ngaran, ako si Rafael Bermillo halin sa College of Theology, aka Rico yan. Nasa dugo gitman ang akon bogapuhan, hindi nga pagpangitaa sa itsura, sa dugo gani ay maandulang. Ang akon kabuhi na puno sang kalipay, makababatsyag sang balatyagon, paagi sa binalaybay, makahatag inspirasyon sa kabuhi nga gapang hay-hay, kaamay sang hampas sang balud, sa kilid sang baybay. Kung ang pundasyon sang balay, bato kag simento, hindi madali-dali matumba, mag-aabot man ng bagyo, magpabilin nga nagatindog, kaupod ang Ginoo, parihas sang sipiyo, natukod sa pagtuo. Ang kalibutan nga perti katahom, gintugas ang makaako nga makagagahom, mga puno, bulak, nga mga matahom, initanan ginhatag sang Ginoo sa aton. Palangga gid sang Ginoo ang iya mga tinuga, lalo na si Lolo Adan kag si Lola Iba. Kalinong kag kaalam ang naangko nila, kay ang imahe sang Ginoo ara sa ila apang. Ang tanan daw aso nga nadula, mensahe sang Ginoo wala ginunahula, pagsulay sang manog ila din pamatian, kag dito nagsulod sa tawo ang kasalanan. Kag kita tanan nawadaan na sang himaya, paghimo sang maayo hindi ta na makita, sa pihak sini ang Ginoo mapinalanggaon, nagpadala sang iya bugtong nga anak sa tanan nga magbaton. Napasan sa pagtuo ang aton handumon, pulong sang Ginoo ang makabag-o sa aton. Direksyon sang kabuhi, hatagan niya sang kasanag. Maangkon mo lang kay Kristo nga wala simbayan. Inobasyon nga malungtaron aton ipakita, ngang aton nga kabuhi mangin halimbawa, pagserbisyo sa Ginoo hindi pagibaliwala, tutuod ka kalipay, kay Kristo mo lang makita. Inobasyon sa mga talento aton ipalaplag, hiyas sang kaalam, pagkanta kag mga abilidad, gamiton ta nga inspirasyon para sa sosyedad. Madulom na kalibutan, hatagan ta sang kasanag. Hugpong estudyante sang College of Theology, aton nisinggit kontra sa korupsyon nga sa aton gaibit, tingog sang kabataan nga puno sang paghidait, eksperyensya sang ekonomiya nga perte kapait. Kita nga mga estudyante aton pamatud-an nga ang aton inobasyon para sa kalibutan. Mensahe ni Jose Rizal, hindi ta pagkalimtan na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Diri sa Sipio, inobasyon nga maayo, madamo ka intrahan, pagkilala sa
kaugalingon, pag tinutuyo sa kabuhi, imo mabalaan, may kasaranggal ikaw, ako, kag kita tanan, nga maghimo sa maayo para sa kalibutan. Ginarekomendar ko sa inyo, organisasyon sa kabataan. Pagserbisyo, pagtuo, pagdihon sa Ginoo inyo matun-an para sa mapinagayunon kag mauswag nga katilingban. Bukas ang University Church ang aton simbahan. Ang binalaybay aton na pagatakpan. Napasad sa pagtuo nga kabuhi ang dapat makit-an. Inobasyon nga malungtaron sang aton iskwilahan. Bugal ko'y padayaw sa tanan. Central Philippine University ang iya nga ngalan. Wow.